Dragi naši, dok ste jutros otvarali oči i osjetili vrelinu koja prži sve pred sobom, dok vam je sunce već u podne žarilo za vrat, možda ste pomislili samo još jedan vreo julski dan. Ali znate li šta se danas zapravo slavi? Ovo nije običan dan. Danas je 30. jul, a to znači da je Ognjena Marija, svetiteljka pred kojom su se naši preci ukočili od strahopoštovanja. Ona koja, kako kaže predanje, svojim ognjem sažeže sve one koji se ogreše o njen praznik. Spada u red najstrožih ognjevitih svetaca i veruje se da je rođena sestra samog svetog Ilije Gromovnika, pa zajedno sa njim vlada vatrom i gromovima. Ako ste mislili da je strah od grmljavine sujeverje, razmislite ponovo. Naši stari su na Ognjenu Mariju pažljivo motrili nebo, a svaka munja bez kiše bio je znak kakva nas godina čeka. Za sve vas koji ste planirali da se rashladite u reci ili jezeru danas, odmah izbacite to iz glave. Ne igrajte se vatrom i vodom na Ognjenu Mariju, jer vas ova svetiteljka gleda i dobro zna ko greši. Zato vas pitam, da li ste vi danas poštovali običaje i da li ste spremni da saznate šta sve ne smete da radite, a šta morate da uradite da biste umilostivili moćnu Ognjenu Mariju. Ostanite sa nama do kraja, jer vas očekuju priče o tome šta znači kada grmi i pada kiša na Ognjenu Mariju, a šta kada gori sve od visokih temperatura. Obavezno lajkujte i podelite video sa svojim najbližima, kako ne bi pogrešili. Spasite ih na vreme, a u komentarima napišite ko od vas slavi Ognjenu Mariju kao slavu i koje običaje vi poštujete na današnji dan. Ognjena Marija, kako je u narodu poznata sveta velikomučenica Marina, jedan je od najpoštovanijih, ali i najstrašnijih praznika u srpskom narodnom kalendaru. Iako u zvaničnom crkvenom kalendaru, izdanju Srpske pravoslavne crkve, dan 30. jul nije obeležen crvenim slovom, što bi ga svrstalo u red najvećih crkvenih praznika. U narodu se ova svetiteljka izuzetno poštuje i slavi. Njen kult je toliko duboko ukorenjen da se u mnogim porodicama Ognjena Marija slavi i kao krsna slava, što govori o njenom ogromnom značaju za pravoslavne Srbe. Da bismo u potpunosti razumeli zašto je Ognjena Marija okružena sa toliko strogih pravila, zabrana i verovanja, moramo se vratiti u davna vremena, u sam početak njenog mučeničkog puta. Sveta Marina rođena je krajem 3. veka, tačnije u doba vladavine cara Dioklecijana, u gradu Antiohiji, na području Pisidije, koja se nalazila u južnoj Anadoliji na teritoriji današnje Turske. Njeni roditelji bili su neznabošci, a ona je bila njihovo jedino dete. Međutim, već kao 12-godišnja devojčica, Marina je čula hrišćansku propoved i u svom srcu prihvatila veru u Hrista. Ta njena odluka da se krsti i postane hrišćanka imala je dalekosežne posljedice. Kada je njen otac saznao da mu je jedinica prihvatila novu, zabranjenu veru, odrekao se svoje sopstvene ćerke. U to vreme hrišćani su bili žestoko progonjeni, a Marina je, nepokolebljiva u svojoj veri, odbila da se pokori carskim naredbama i da prinese žrtve paganskim bogovima. Zbog toga je uhapšena i izvedena pred rimskog namesnika Olimvrija, koji je, kako predanje kaže, pokušao da je odvrati od hrišćanstva obećanjima bogatstva i braka, ali je Marina čvrsto odbila. Tvrdoglava devojka je želela da svoj život posveti Hristu. Zbog toga je podvrgnuta stravičnim mučenjima, a predanja govore da je spaljivana, bacana u tamnicu i potapana, ali da su se na njenom telu dešavala čuda. Rane su joj zaceljivale,
a ona je ostajala nepokolebljiva. Najpoznatija legenda vezuje se za njen boravak u tamnici, gde joj se prema verovanju javila zla Aždaja, zmaj koji je simbolizovao đavola. Marina se nije uplašila, već je znakom krsta oterala Aždaju, a potom joj se ukazao sam Isus Hrist sa anđelima, a tamnicu je obasjala čudesna svetlost. Na kraju sa tek navršenih 16 godina Sveta Marina je posečena mačem, postavši tako velikomučenica koja je svojom krvlju potvrdila veru. Nakon toga njene mošti postale su čudotvorne i isceliteljske. Veruje se da su se prvobitno nalazile u Carigradu, sve do dolaska krstaša tokom 4. krstaškog pohoda, kada su nažalost raznesene po svetu. Danas se jedan od najvećih relikvija, njena ruka, čuva u čuvenom manastiru Vatopedu na Svetoj gori, dok se u Albaniji u manastiru Svete Marine na planini Longa iznad Ohridskog jezera nalazi deo njenih moštiju. Zanimljivo je da ovaj manastir poštuju i pravoslavni hrišćani i muslimani, a čak su ga i Turci tokom svoje vladavine štitili, ne usuđujući se da ga oskrnave, što svedoči o dubokom poštovanju prema ovoj svetiteljki. Međutim, u srpskoj narodnoj tradiciji Sveta Marina je evoluirala u daleko strašniju figuru, ognjenu Mariju. Zašto baš ognjena? Naziv je dobila po verovanju da ona pali i kažnjava ognjem. U narodnoj mitologiji ognjena Marija je svrstana u red takozvanih ognjevitih svetaca, zajedno sa Svetim Ilijom Gromovnikom i Svetim Pantelejmonom. Njihovi praznici padaju u najtoplijem delu godine, krajem jula i početkom avgusta, kada su vreline na vrhuncu, kada gori nebo i zemlja i kada su nekada suše, požari i oluje mogle da unište čitavu letinu i ugroze opstanak cele zajednice. Verovanje u ognjevite svece proizilazi iz arhajskih predstavljanja sila prirode. U doba kada čovek nije imao objašnjenje za destruktivne sile prirode, gromove, munje, vatre i suše, on je te sile personifikovao kroz svetitelje kojima je pripisivao moć da njima upravljaju i da kažnjavaju ljude za njihove grehe. Najrasprostranjenije i najdublje verovanje vezano za ognjenu Mariju jeste da je ona rođena sestra Svetog Ilije Gromovnika, poznatog po tome što udara gromovima i munjama. Prema narodnom predanju obe su Marije, i ognjena i blaga, sestre Svetog Ilije. Kao što etnolog i antropolog profesor dr. Vesna Marjanović objašnjava, u narodnoj percepciji Sveti Ilija se smatra starijim bratom koji je veoma silovit. Kada grmi i seva na Svetog Iliju, veruje se da se on tada provodi i burno slavi svoj rođendan. Međutim, kako se to predanje prenosi, on je toliko silovit u svom slavlju da bi gromovima mogao da uništi ceo svet. Da bi ga smirile i sprečile da divlja po horizontu, njegove sestre Marije imaju posebne uloge. Veruje se da blaga Marija, čiji se praznik slavi 4. avgusta, raspiruje vatrom dok ognjena Marija pali ognjem. Legenda kaže da kada Sveti Ilija upita mlađu sestru, ognjenu Mariju, kada mu je rođendan, ona mu odgovara da treba da sačeka koji dan, dok starija sestra blaga Marija odgovara kako je već zakasnio jer mu je rođendan prošao. Na taj način one ga zagovaraju i smiruju da ne pusti sve svoje gromove i munje odjednom, štiteći tako svet od potpune propasti. Upravo zbog ove moći koju joj narod pripisuje da može da pošalje oganj, sušu i gromove, ognjena Marija se smatra jednom od najstrožih svetiteljki. Profesor dr. Vesna objašnjava da su u srpskom folkloru sačuvani brojni narativi o kaznama
za nepoštovanje praznika Ognjene Marije, koje sustižu onoga ko bi na te dane radio u polju. Udar groma i uništena letina smatrani su Božjom kaznom. Ova kazna nije bila samo puka pretnja. U predanjima su se sačuvali primjeri o vatri i gromovima koji su u vrele praznične dane spalili žito, seno i domove. Ljudi koji su se ogrešili radeći na praznik Ognjene Marije. Verovalo se da ona, kao i sveti Ilija, dobro zna koji je grešan, pa svako dobija po zasluzi. Zbog ovog straha od kazne ognjem, za praznik Ognjene Marije vezuje se niz strogih pravila čija primjena počinje već uoči samog praznika. Prema etnološkim zapisima, u našem narodnom kalendaru verske zabrane stupaju na snagu onog trenutka kada zađe sunce, dan ranije, to jest 29. jula uveče. To znači da su žene, poštujući predanje, već sa prvim mrakom morale da prekinu sve kućne poslove, iz ruku su se sklanjale igle, makaze, vretene i svi započeti ručni radovi. Stari su verovali da rad oštrim predmetima kao i pletenje u noći uoči praznika jednako privlače oganj i gnev svetiteljke kao i rad na sam dan praznika. Zamislite simboliku. Mahanje iglama u mraku smatralo se simboličnim prizivanjem munja i kovitlaca nepogode u kuću. Ovo je jedan od najdetaljnijih i najstrožih običaja koji se čuvao vekovima. Jedini dozvoljeni običaj koji se obavljao u noći uoči praznika bio je pažljivo posmatranje neba. Naši preci su, budući da je Sveta Marina personifikacija bljeska i groma, pratili vremenske prilike. Ako bi nebo ostalo mirno, vedro, uveče zvezdano, to je tumačeno kao izvanredan znak. Predskazivalo je miran period, dobru godinu i blagostanje. Međutim, ako bi se pojavili sevanje i grmljavina bez kiše, to je bio loš znak, tumačen kao ljutnja svetiteljke koja najavljuje tešku, sušnu godinu, propast letine i udare gromova u tom kraju. Zato su domaćini uoči praznika žurili da unesu svu sakupljenu letinu, dok su žene provodile noć u miru i molitvi za zdravlje dece, nadajući se da će time umilostiviti strašnu sveticu. Na sam dan Ognjene Marije 30. jula veže najstrože zabrane. U narodu je dobro poznata izreka da se ni konac u iglu ne sme udenuti. Ovo nije samo sujeverje, već i duboko ukorenjeni običaj koji se poštovao iz generacije u generaciju. Običaj nalaže da se na ovaj dan ne rade apsolutno nikakvi poslovi, naročito ne u polju i kući. Smatralo se da nijedan posao na Ognjenu Mariju ne može doneti sreću, već samo nesreću. Tako su bile zabranjene sve vrste teškog kućnog rada, košenje, kupljenje sena, rad u polju, pranje veša, peglanje, šivenje, pletenje i svaki rad sa iglom i oštrim predmetima. Također postoji strah od vatre, pa se verovalo da na ovaj dan ne treba paliti vatru u kući niti započinjati velike poslove. Jedna od najvažnijih i najstrožih zabrana koja se ponavlja u gotovo svim predanjima jeste zabrana kupanja u velikim vodama, rekama, jezerima, morima i bazenima. Uprkos velikim letnjim vrućinama koje su često na vrhuncu upravo u ovo doba godine, narodno verovanje kaže da se na Ognjenu Mariju nikako ne sme ulaziti u vodu. Predanja čuvaju primjere mnogih nesreća koje su se dogodile baš na današnji dan, kada su se neoprezni plivači utopili. Verovalo se da ih je voda progutala jer nisu poštovali svetiteljku. Ova zabrana je toliko jaka da je i pored današnje žege osveženje u vodi najbolje ostavljati za sutrašnji dan.
Međutim, pored svih strahova i zabrana postoji ono što na Ognjenu Mariju treba i mora da se uradi. Pre svega, dan treba provesti u miru, molitvi i duhovnom sabiranju. Ognjena Marija smatra se zaštitnicom žena, domaćinstava i majki, pa joj se žene mole u tišini za zdravlje svoje dece i zaštitu porodice od požara, udara groma i bolesti. Veruje se da Sveta Marina uvek odgovara na molitve i leči bolesne bez obzira na veroispovest, što je čini još više poštovano. U nekim krajevima istočne Srbije sačuvao se i zanimljiv običaj za devojke. Veruje se da na ovaj dan treba da poklone ogledalce mladiću koji im se sviđa i da će taj momak zauvek u njih gledati kao u svoj odraz u ogledalu. Sa druge strane, postoji duboko duhovno i crkveno učenje o smislu ovog praznika. Sveštenici i teolozi često podsjećaju da smisao praznika nije u slepom i sujevernom strahu od grmljavine, već u tome kako provodimo taj dan. Kako je jedan sveštenik mudro primetio, ako ne uključite mašinu, a ceo dan provedete u nervozi, ogovaranju ili svađi, ništa niste uradili. Ovaj savjet nas podsjeća da je unutrašnji mir i čistota duše važniji od pukog poštovanja spoljašnjih pravila. Sveti vladika Nikolaj Velimirović pisao je o Svetoj Marini ističući da spoljne opasnosti nemaju moć nad nama ako čuvamo čistotu u sebi, jer niko ne može ubiti dušu ako je čovek sam ne preda zlobi. Otac Tadej, jedan od najpoznatijih duhovnika novijeg doba, često je opominjao moderne žene da su unutrašnji nemir i briga gori od svakog rada. Njegov savjet, koji savršeno pristaje ovom prazniku, glasi: kakve su nam misli, takav nam je i život. Ako nam je srce puno nemira i brige, uzalud nam je i ako ceo dan presedimo i ništa ne radimo. Ovo je suština pravoslavnog shvatanja praznika. Dan posvećen Svetoj Marini treba da bude dan duhovnog preporoda, a ne dan praznog straha. Jedna od najfascinantnijih stvari u vezi sa Ognjenom Marijom jeste narodna meteorologija, odnosno verovanje da vremenske prilike na ovaj dan predskazuju budućnost. Kako se praznik obeležava krajem jula, kada su vrućine na vrhuncu, u narodu se kaže da na ovaj dan gori nebo i zemlja. Ipak ovo nije samo slikovit opis temperature. Prema starom verovanju, ako na Ognjenu Mariju osvane sunčan, vedar dan bez kiše i grmljavine, to se smatra izuzetno dobrim znakom. Nagovešta im rodne, beričetne i mirne godine. Ljudi su pažljivo posmatrali nebo, verujući da vremenske prilike mogu da najave kakvi će biti usevi i ostatak godine. Vedro vreme ulivalo je nadu u dobar rod i blagostanje. Nasuprot tome, ako na Ognjenu Mariju zagrmi, padne kiša ili dođe do nevremena, to se smatra veoma lošim znakom. Prema tumačenju to najavljuje tešku, sušnu godinu, slabiju letinu, pa čak i bolest i siromaštvo. Grmljavina na Ognjenu Mariju tumači se kao direktan znak ljutnje svetiteljke koja, poput svog brata Ilije, šalje gromove i munje kao kaznu. Zato se narodna izreka i kaže: ko slavi Ognjenu Mariju, siguran je u letinu. Na taj način iskazivanje poštovanja prema svetiteljki postalo je i praktičan čin obezbeđivanja rodne godine. Zanimljivo je da se Ognjena Marija često pominje zajedno sa još dva praznika, sa kojima čini trojstvo dana posebno značajnih za žene i domaćinstva. To su Blaga Marija, odnosno Sveta Marija Magdalena koja se slavi 4. avgusta, i Trnova petka, odnosno Sveta petka 8. avgusta. Ova tri praznika u kratkom vremenskom razmaku čine svojevrstan ženski ciklus u srpskom narodnom kalendaru,
u kome se neguje vera, domaćinstvo i poštovanje prema svetiteljkama. Dok je ognjena Marija stroga i kažnjava ognjem, blaga Marija se smatra blagom i zaštitnicom vetrova, a trnova petka je čuvena isceliteljka. Ova 3 praznika su u vekovima oblikovala ritam života u srpskom selu. Spekulacija o potencijalnim razlozima zašto strogo poštovanje ognjene Marije često sežu dublje od pukog straha od prirode. Veruje se da je ovaj kult svetiteljke koja vlada vatrom i gromom delom nasleđe iz predhrišćanskih slovenskih verovanja u Peruna, boga groma i munje, kada je hrišćanstvo došlo na ove prostore. Kult starog slovenskog boga je na nivou narodnog verovanja zamenjen kultom svetog Ilije Gromovnika i njegove sestre Ognjene Marije. To je bio način da se stara verovanja preliju u novi hrišćanski kalendar, ali da suština, strah od destruktivnih sila i potreba da se one umilostive, ostane ista. U svakom slučaju Ognjena Marija, sveta velikomučenica Marina, ostaje jedna od najfascinantnijih i najslojevitijih svetiteljki u srpskoj tradiciji. Njen praznik je podsjetnik na to koliko su naši preci poštovali i plašili se sila prirode, ali i na duboku veru koja ih je vodila kroz život. Bilo da se njena verovanja tumače kao sujeverje, kao deo bogate kulturne baštine ili kao duhovna pouka, jedno je sigurno. Ognjena Marija nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Danas na njen dan njeno ime se izgovara sa strahopoštovanjem, a njeni običaji, makoliko strogi bili, i dalje se živo prenose s kolena na koleno. Zato još jednom, poštujte ovaj dan, čuvajte svoju dušu od zlobe i ne zaboravite da, pre nego što posegnete za iglom ili skočite u vodu, dobro razmislite. Da li ste spremni da se suočite sa gnevom Ognjene Marije? Podelite ovo upozorenje sa svojim prijateljima i porodicom, jer ko zna, možda upravo danas spasete nekoga od velike nesreće. Obavezno lajkujte video i napišite u komentarima da li ste znali za ove običaje, da li znate za neki koji mi ovdje nismo pomenuli i obavezno napišite iz kog kraja nam se javljate. Neka vas Sveta Marina čuva i blagosilja. Veliki pozdrav do sljedećeg videa.